Member Shri Krishna Salkar. Sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable Shri Pramen Sheth and seconded by Honorable MLA Kedar Naik and Rajesh Faldesai. Speaker sir, आज गव्हर्नरान जे आपलो एड्रेस दिला हो एक अभ्यासपूर्वक असो एक अहवाल आसा सरकाराचो आनी हो अहवाल म्हाका दिसता खंय तरी बेश्टोच बसून नाल्यार सरकारा कडल्यान कोणें बरोवन घेतिल्लो ना. ताणें प्रत्येक गांवांनी वचून आज खंय तरी लोकांचो जो पल्स आसा, ग्रावंड रियलिटी कितें आसा, ग्रावंडाचेर कितें प्रॉब्लेम्स आसा हे सगळे जाणून घेवन तातूंत बारकायेन लक्ष घालून म्हाका दिसता आज सरकाराचे एक लेखा जोखा जशें म्हणटा तशें ताणें प्रस्तूत केलां. आज खूब बरें दिसता जेन्ना आज गोंयान ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जाता. तुम्ही पेडण्यासून धरा ते काणकोण पर्यंत धरा, आज सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाची एक वेव कशी आज चालू आसा. आनी हालींच जेन्ना आमचो केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजीन आमचो जुवारी वयलो 4 लेन ब्रिज इनॉग्रेट केलो तेन्ना खंय तरी एक अभिमान दिसलो की आज आमचो सरकार चौफार विकास करता. आनी वदो जेन्ना एल्टन फेर्नांडीस पासून उलयतालो ताणें सांगलें की आमच्या मंत्र्यान ताजे कितले एप्लिकेशन्स पास केल्या ती. हें दाखोवन दिता की हो सरकार फक्त आमचे रुलिंगाचें काम न करता सगळ्यांची इवन ऑपोजिशनाची कामां घेवन फुडें सरता. आनी त्या खातीर आमचो मुखेलमंत्री हांव तांचें मुद्दम अभिनंदन करता. हें सगळें तांच्या हाज्या सकयल जाता आनी प्रत्येक गोश्टीक ते खंयच ना म्हणना. हांव अभिनंदनूय करता आमच्या सगळ्या मंत्र्यांचें, कित्याक आज हे मंत्री आज इतले सुंदर काम करतात सगळे मंत्री आनी तांकां तसोच सपोर्ट आमचो मुखेलमंत्री दिता. त्या खातीर हांव तांचेंय अभिनंदन करता. मुद्दम उलयन दिसता की आज गोंयान आमचो फिफा वुमन्स अंडर-17 वर्ल्ड कप जालो. 11 ते 26 ऑक्टोबराक हो टुर्नामेंट जालो. पूण हो टुर्नामेंट जाता आसतना हाका खूब चॅलेंजीस आशिल्ल्यो. हे लास्ट म्हणजे आमकां तुमी होस्ट करचें, पयलीं मुंबय आनी भुवनेश्वर जाल्लें, पूण तुमी होस्ट करचें हो तुमकांय ऑपॉर्च्युनिटी दिता म्हणून एप्रिलान तांणी सांगलें. आनी ताणें सांगलें की हे जुलाया भितर तुमचें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसपा जाय म्हणून. कठीण काम आशिल्लें, चॅलेंजींग काम आशिल्लें, पूण आमचो ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे सर, ना तो अजीत रॉय सेक्रेटरी जावं नाल्यार डायरेक्टर अजय गावडे जावं आनी मुखेलमंत्र्याच्या गायडन्सान म्हाका दिसता तें काम सप्टेंबर पर्यंत करून दिलें. ऑगस्टान सांगिल्लें पूण सप्टेंबर पर्यंत करून दिलें. हातूंत मेन प्लेग्रावंड म्हणजे फातोर्डाचो आनी 11 अशे बारीक बारीक स्टेडियम्स तांचे प्रॅक्टीस मॅची खातीर हें उबें करप सोंपी गोश्ट नाशिल्ली. हें सगळें इतल्या धाकट्या हातूंत तांणी केलें आनी हें सगळें करता आसतना इंटरनॅशनल तांचे स्टँडर्ड्सूय आशिल्ले तेंय मेनटेन करपाक जाय आशिल्ले. तातूंत भितर सगळ्यान पयलीं इंडियेंतली हायब्रीड पीच आज खंय तरी गोंयान त्या हातूंत जाली. आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांचें हांचें अभिनंदन करता, आमच्या सरकाराचें अभिनंदन करता की एक सक्सेसफूल वुमन्स वर्ल्ड कप तांणी ऑर्गनायज केलो. गव्हर्नरान आमच्या आपल्या भाशणान सांगलें की इवन सोशियो इकॉनॉमीक इंडिकेटर्स जे गोंया खातीर आसा ते खूब बरे आसा म्हणून, आनी आमचो पर कॅपिटा इन्कमूय तितलोच हायस्ट आसा म्हणून. हें दाखोवन दिता की आज गोंयची जनता खंय तरी कितली हॅपी आसा. म्हणजे एखाद्री आमी हॅपिनस इंडेक्स सपोज आसलो गोंयकारांचो आनी तो काडलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो हॅपिनस इंडेक्स गोंया भितर पयल्या 3 ते 4 नंबरा भितर लागतलो. आज आमच्या सरकारान खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी केल्या. तातूंत आधार प्रोजेक्ट जो आशिल्लो स्टेटीचो तातूंत भितर 100% लिंकेज केल्या. 5वी स्टेट आमच्या कंट्रीन आज खंय तरी लागता. आनी हेंच न्ही तर इवन डिजेबल्डा खातीर घरा कडेन वचून तांचें आधार कार्ड करप नाल्यार तांकां लिंक करून दिवप, दिव्यांगा खातीर लिंक करून दिवप, बेड रिडन कोण आसा तांकां हें आधार कार्ड लिंक करून दिवप, हें सगळें आमच्या सरकारान केल्लें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता सरकाराचें अभिनंदन करता आसतना आज हें करपी आमची 7वें राज्य, आमचो 7वो नंबर येता गोंयाचो, जे डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफराचे हकदार जाता. म्हणजे 149 बेनिफिशियरीज ह्या दिव्यांगाच्या अंडर नाल्यार डिजेबल्डांचेर आसा. स्वयंपूर्ण गोंय हें ह्या सरकाराचें एक फ्लॅगशीप प्रोग्राम आशिल्लो. आनी आमचे प्रधानमंत्री
ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर आमचे नरेंद्रजी मोदी हांचे आत्मनिर्भर भारताक जोडून हे स्वयंपूर्ण गोंयाचे जेन्ना संकल्पना आमच्या मुखेलमंत्रीन केली, म्हाका दिसता ती खूब सक्सेस जाली. ताज्या मागीर लोकांक आनी वुमन तांकां एम्पावर करपा खातीर चतुर्थी बाजार हाका खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळो. सगळ्या तालुकांनी हो चतुर्थी बाजार जालो. फॉर द फर्स्ट टायम म्हाका दिसता गोंयान अशें खंय तरी बायलां खातीर एम्पावर करपा खातीर तांकां एक स्टेज दिली आनी ह्या सगळ्या तालुकांनी हो प्रोग्राम जालो आनी तो खूब सक्सेसफूल जालो. हे दाखोवन दिता की आमचो सरकार सामान्यांतल्या सामान म्हणजे सरकार जेन्ना अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर काम करता, ह्या तिनूय तत्वांक धरून म्हाका दिसता हो स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 हो जालो. आनी ताज्या खातीर आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीन ह्या प्रोग्रामांक सराहना केली, ताजें अभिनंदन केलें आनी दुसऱ्या स्टेटींक बसून सांगलें की तुमी हे तुमच्या स्टेटींनी इम्प्लिमेंट करपाक जाय म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा हे आमकां खूब अभिनंदन जाता की खंयचो तरी आमचो प्रायम मिनिस्टर आमकां सराहना करता आमच्या सरकाराची कामाची, आमच्या स्किमींची, आमच्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या 2.0ची. आनी त्या खातीर हांवूय बी म्हाका दिसता सरकारान आशिल्ल्या कारणान म्हाकाय खूब खोस भोगता. आज G20 समीट जावपा आसा भारतान. आज भारताक प्रेसिडेंसी मेळ्ळ्या आनी ही सगळ्या भारतीय वासियांक ही अभिनंदनाची गोश्ट आनी एक प्राऊड फिलिंगाची गोश्ट. कित्याक फॉर द फर्स्ट टायम खंय तरी G20 समिटाची प्रेसिडेंसी आमकां मेळटा आनी तातूंत भितर गोंय फाटी ना. आज गोंयान खंय तरी आमकां 7 ते 8 मिटींग्स तांच्यो गोंयानूय जावपा आसा आनी ताज्या खातीर म्हाका दिसता गोंय खंय तरी आज आमच्या नॅशनल नकाशाचेर आज सगळ्याक आमच्या कामा खातीर आमच्या जे काम आमचें चालू आसा ताज्या खातीर आज वळखली वता. आनी ही एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आमकां आमचो स्टेटीचो कल्चर दाखोवपाचो, आमच्या स्टेटीची हॉस्पिटेलिटी दाखोवपाची, आमची देवळां चर्ची दाखोवपाच्यो जे समिटाक सगळे लोक येतले ते. आनी खंय तरी आमचो कल्चर, आमची जे दायज आसा तें भारतानूच न्ही तर इंटरनॅशनल स्टेजीचेर व्हरपाचें जें काम आज आमकां चान्स दिला सरकारान, केंद्र सरकारान, ताजी म्हाका दिसता सराहना करपाची गरज आसा. हाजे पयलां आमी जेन्ना कुणबी शॉल आज कोणी आयले जाल्यार आमी कुणबी शॉल घालता आनी ती केन्नाच हाज्या पयलीं इतली फामाद नाशिल्ली. पूण आमच्या मुखेलमंत्र्यान खंय तरी ताजो एक बरे तरेन वापर करून आज ती कुणबी शॉल आज जगभर आज फामाद जाल्ली आसा. म्हाका मुद्दम सांगत दिसता की सरकारान एग्रीकल्चराचेर खूब भर दिला. म्हाका उमेद जाता एकदां हांव सरकारा बरोबर हाजे बरोबर आमचे मुखेलमंत्री सावंत सरा बरोबर म्हाका गुजराताक वचपाक मेळ्ळो आनी थंय आमी प्राकृतीक शेती कितें पळयली. आज प्राकृतीक शेती ही सगळ्यान इन थिंग म्हणटा तशें, म्हणजे सगळ्यान लेटस्ट. म्हणजे इवन ऑर्गेनीक आमी पयलीं बरें म्हणटाले पूण ऑर्गेनिकाकून बरी प्राकृतीक शेती आज खंय तरी गुजराताचे गव्हर्नर आचार्य देवव्रतजी आज ते करतात आनी ती पळोवपाक म्हाका मुखेलमंत्री बरोबर संद मेळ्ळी. म्हणजे खंय तरी एकदम क्लीन आमकां यील्ड कशें मेळूंक शकता आनी ते बूस्ट करता आसतना 50% कमी खर्चान 50% चड यील्ड कशें जातलें हें खंय तरी आमकां थंय आचार्य देवव्रतजीन दाखयलें. ऑनरेबल गव्हर्नर आचार्य देवव्रतजी गोंयानूय आयले आनी राजभवनाचेर एक व्हडल्या प्रोग्रामान आमच्या गोंयचे सगळे फार्मर्स थंय येवन तांकां मेळ्ळे. तांणी आज प्राकृतीक शेती कशी करची, ताजें यील्ड सगळ्यान बरें कशें जावचें आनी कमींतल्या कमी खर्चान आमकां कशें बेनिफीट जावचें हें ताणें तांकां दाखोवन दिलें. म्हाका उमेद दिसता सांगपाक की आज प्राकृतीक शेती बसून गोंयान खूब कडेन आज आमच्या फार्मर्सांनी वापरपाक सुरू केल्या आनी थंय जेन्ना आमी पळयलें तो यील्ड आमी पळयलो ताजो जाल्यार एक सादो ऑर्गेनीक जावं नाल्यार कॅमिकल हाज्याकून सुंदर आनी बरो यील्ड म्हणजे पळोवपाकूच बरो दिसतालो असो यील्ड आशिल्लो. आमचे ऑनरेबल गुजरातचे गव्हर्नर स्वता आपूण ती शेती करता आनी त्या खातीर तांकां इतले एक्सपिरियन्स आसा. तांचे एक्सपिरियन्स ताणें आमचे कडेन शेअर केलें आनी खंय तरी म्हाका दिसता ह्या फार्मर्सांक ताजो खूब उपयोग जातलो फुडल्या काळान आनी एग्रीकल्चराक खूब खंय तरी बूस्ट मेळटलो. म्हाका दिसता आज आमचो सरकार आपल्या एग्रीकल्चरांक फार्मर्सांक आपलो जो प्रोड्यूस येता तो पसून मार्केट करपा खातीर सबसिडी येता एंड अरावंड 18.58 crores 18.52 crores हे सबसिडी म्हणून लोकांक दिल्ले आसा. आज आमची
एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी नोटिफाय जाल्या ताज्या अंडर खुबश्यो बऱ्यो गोष्टी जातल्यो आनी म्हाका दिसता ताका तेंकूनच खंय तरी आज एग्रीकल्चर गोंयान कॉलेज पसून आज गोंयान जाल्या म्हाका दिसता ताजो फायदो खूब आमच्या भुरग्यांक जातलो जांकां शेतीन इंट्रस्ट आसा आनी ह्या कॉलेजीक खंय तरी आमी जेन्ना गोंयाच्या भायर वताले तांकां न वता खंय तरी गोंयानूच तांकां हें सगळें शिकपाक मेळटलें आनी शेती करपाक मेळटली आनी ताच्या खातीरूच खंय तरी आमचो सरकार एग्रीकल्चर पसून हे प्रोड्यूस ताका प्रोत्साहन दिवपा खातीर खूब कार्य करता हें बरें दिसता. आमच्या गव्हर्मेंटान अंडर गव्हर्मेंट इंटरव्हेन्शन फॉर कंट्रोल ऑफ प्रायस रायज हाज्या अंडर 16.736 टन्स ऑफ व्हेजिटेबल्स म्हणजे 45 कोटी आनी 430 टन ग्रोसरीज 260 कोटीच्यो सबसिडायज रेट्सार आमच्या हॉर्टिकल्चर जे आमचे कॉर्पोरेशन आसा ताच्या थ्रू वाटली आनी ती खंय तरी आज सगळ्यां पर्यंत आज पावता. इवन लोकली जो आमचो प्रोड्यूस जाता माल तो पसून ह्या हॉर्टिकल्चर हातूनसून विकून अरावंड 2.7 crores बेनिफिटींग 926 फार्मर्स म्हाका दिसता हे जाल्यार ही खूब बरी गोष्ट आसा आनी सरकार हाकाच देखून एग्रीकल्चराक लागून खुबशे प्रोजेक्ट्स नवे घेता. आमी सेव सॉयल इशा फावंडेशना कडेन जोडून एक कार्यक्रम केलो. आज मातयेक आमी सेव करप ही खूब गरजेचें आनी जशें सद्गुरून आमकां थंय सांगलें आज मातयेक एक पावर आसता ती आज मातयेची आज आमचे पावरूच गेल्या म्हणून ती आमी कॅमिकल घालून घालून प्रोड्यूस करता आनी ते जितले चड कॅमिकल आमी घालतात तितलेच आमकां आनी म्हारग पडटा आनी खंय तरी आज दुयेंस आमकां दुयेंसां वाडल्या बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आमच्या हेल्थाक वायट त्यो वाडिल्ल्या कारणान आज सेफ सॉयल करप नाल्यार ती माती परती पिकाऊ करप हें चड गरजेचें आसा आनी ताजेर सरकारान चडांत चड भर दिवन म्हाका दिसता आज खंय तरी ते सेफ सॉयलाक आमी आज सपोर्ट केला आनी ताज्या खातीर ताकाच तेकून ही प्राकृतीक शेती म्हणजे हे सगळे इंटरलिंक्ड एक प्रोजेक्ट असो आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळान हे सगळे वेवस्थीत आमचे सरकार इम्प्लिमेंट करतली आनी आमची माती परती जे तांचे पावर आसा ती हाडपाचो प्रयत्न करतली. आज खंय तरी म्हाका उमेद दिसता की आज आमचो ब्रिज आज जालो आज खंय तरी आमचे आयुर्वेद कॉलेज आज खंय तरी वर्ल्ड आयुर्वेदीक कॉलेज आज खंय तरी सुरू जालें. मोपा एअरपोर्ट सुरू जालो. उदरगतीची आज खंय तरी वेव आज सगळ्या कडेन वता. हें उलयता आसतना म्हाका इतलेंय सांगन दिसता की आज मोपा जरी आमी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक भर दितात म्हाका दिसता दाबोलीम टिकोवन दवरपूय तितलोच गरजेचो आसा आनी हो दाबोलीम एअरपोर्ट आज खंय तरी इतली वर्सां एक सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आज सगळ्या गोंयकारांक आसा त्या दाबोलीम एअरपोर्टा कडेन कित्याक आज सगळे आमी इतली वर्सां थंयच्यान वताले खंय तरी ताजेरूय दुर्लक्ष जावचें न्ही अशें हांव सरकारा कडेन मागतां आनी जावचें ना अशी म्हाका खात्री आसा. पूण इतलेंच सांगन दिसता आज खंय तरी आमचे वास्को भितर नाल्यार मुरगांव तालुका भितर एक टॅक्सीकार भाव आमचे जे आसा नाजाल्यार ताजेर जे अवलंबून आसा लोडर्स आसा पोर्टर्स आसा चायवालो आसा टपरीवालो आसा बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसा हांचे भितर एक मातसो खंय तरी तांकां एक इन्स्टिगेशन चालू आसा तें सरकारान लक्ष दिवन तें बंद करपाचो एक प्रयत्न करचो आनी एक ठोस म्हणून हांवें उदोळ म्हज्या कॉलिंग एटेन्शनान पसून तो प्रश्न मांडला की खंय तरी आमकांय बी दाबोलीम एअरपोर्ट बंद पडपाक जावपाक जायना हेज्या खातीर सरकारान कितें येवजण करपाक जाय हाज्या खातीर कितें आनी आमी करूंक शकतात जाणे करून दोनूय एअरपोर्ट हे चालू उरतले अशें पळोवपाक आनी म्हाका खात्री आसा की आमचो सरकार आमचो मुखेलमंत्री जशें ताणें पयलीं एश्युरन्स दिला आमच्या ज्योतिरादित्य सिंधियान ताणें बी एश्युरन्स दिलां की हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. म्हाका खात्री आसा की हे दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले. आमकां सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आशिल्ल्या कारणान एक एकदां मातसो दगदग जाता जेन्ना आमचे लोक आमचे फुडें धांवून येतात की बाबा फाल्यां बंद पडटलो काय कितें आमच्यो नोकऱ्यो वतल्यो काय कितें. सो हें सगळें पळोवपाक गेल्यार कोण तरी एक भायली शक्ती म्हाका दिसता हांकां इन्स्टिगेट करपाचो प्रयत्न करता आनी हें इन्स्टिगेशन स्टॉप जावन म्हाका दिसता सरकारान एक इवन व्हायट पेपर हाडलो की हो दाबोलीम एअरपोर्ट उरतलो म्हणून. म्हाका दिसता हें सगळें सावथ गोवाच्या जनते खातीर एक व्हडलें वरदान शें जातलें आनी त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागतां की जशें आमी आज मोपाचेर खूब स्ट्रेस करता तेन्ना मातशें दाबोलीमाचेरूय दुर्लक्ष करचें न्ही कित्याक आज पळोवपाक गेले जाल्यार मुरगांव तालुका सगळ्या गोंयांतल्यान हायेस्ट रेवेन्यू दिवपी तालुका आसा कित्याक पोर्ट जावं रेल्वे जावं आनी एअरपोर्ट जावं हें सगळें
वास्को मुरगांव तालुकान आशिल्लें आनी ताज्या खातीर वास्कोचें दुर्लक्ष जावचें न्ही, मुरगांव तालुक्याचेर आमचें दुर्लक्ष जावचें न्ही इतलेंच हांव सरकारा कडेन मागतां. अमृत सरोवराचेर उलयता आसतना म्हाका खोस भोगता की आज आमी अरावंड 60 तळी परती रिजनोवेट करपा खातीर ते अमृत सरोवर अंडर आमी घेतल्या. तातूंतली 30 कंप्लीट जाली, काम कंप्लीट जालें आनी 30चें काम चालू आसा. म्हाका तीय खोस भोगता की एक तळें म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा आनी ताकाय बी आज आमचे ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सरान तेंय बी परतें रेस्टोर करपाच्या हातान घेतलां आनी ही बरी गजाल आसा. कित्याक आज वॉटर बॉडीज सगळ्या कडेन आसप हें खूब गरजेचें. एनवायरमेंटाच्या दृश्टीन बाकीच्या सगळ्या दृश्टीन हें खूब गरजेचें आसा आनी ही जेन्ना तळी रिवायव जाता म्हाका दिसता हाज्या बरोबर खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी पॉझिटीव थिंग्स गोंयभर जातले आनी ताच्या खातीर हांव गोंयाचें अभिनंदन करतां. तशेंच हांव आमचे पावर मिनिस्टर हांचेंय बी हांव मुद्दम अभिनंदन करतां. कित्याक वन टायम सेटलमेंट स्कीम ताणें आपल्या भितर हाडली. म्हाका खबर आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 लाख रुपया बील आशिल्ल्या ह्या वन टायम सेटलमेंटाच्या अंडर 1 लाख ते 1.25 लाखाचेर येवन तांणी सेटलमेंट केलो. म्हणजे येदी मोठी बेनिफीट वन टायम सेटलमेंटाची स्कीम आज तांणी हाडली. हांव तांचेंय अभिनंदन करतां आनी हाचो फायदो सगळ्या गोंयकारांनी घेवपाक जाय आनी ताच्या खातीर खंय तरी आमी बी त्या लोकां कडेन पावून परत परत ती स्किमीचे तांकां सांगून जे रीण आमचे भायर आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. हांव भाशण लांबयना स्पीकर सर, पूण आज हो सरकार लोकांचो सरकार असो वावर करता. दीनदयाल स्वास्थ्य योजना ही योजना आमच्या जाणटेल्यांक अजून पर्यंत हेल्थ फॅसिलिटीज दिता आनी अजून पर्यंत अरावंड म्हाका दिसता 2,94,264 बेनिफिशरीज हाचो लाभ घेता. अरावंड 30 कोटी रुपया ह्या स्किमीच्या अंडर ह्या स्वास्थ्य योजनेच्या अंडर आमी मोडिल्ले आसा आनी खंय तरी आज जेन्ना आमी हेल्थ फॅसिलिटीज म्हणटा आज हेल्थ फॅसिलिटीज खूब म्हारग जाल्या. आज एक सादारण मनीस जेन्ना हॉस्पिटलान वता तेन्ना तो पयलोच भिवन अर्द मरता ताचें बील कितलें येतलें काय म्हणून. आनी तेन्ना असल्यो स्किमी जावप खूब गरजेच्यो आनी सरकारान ही स्कीम हाडून खंय तरी आमच्या जनतेक खंय तरी मातसो दिलासो दिला, मातसो सपोर्ट सिस्टम दिला, मातसो न्ही भरपूरच सपोर्ट सिस्टम दिला. आनी त्या खातीर आज खंय जेन्ना आमी पळयतात आज GMCचें नांव इंडियेंतले एक 3 ते 4 हातूंतल्या भितर हॉस्पिटलां भितर घेतात आनी आज GMC ची फॅसिलिटी आज सगळे कडेन हांगाच न्ही आमच्या कर्नाटका मुंबयचे लोक पसून येवन हांगा बेनिफीट घेता आनी ते कित्या खातीर घेता की हांगा आज बरे दोतोर आज हांगा आसा, बरी फॅसिलिटी हांगा आसा, आज क्लीन एनवायरमेंट आनी बऱ्या हातून आज खंय तरी GMC काम करता. त्या खातीर हांव आमचे हेल्थ मिनिस्टर तांचेंय अभिनंदन करतां. आज खुबश्यो गोश्टी तांच्या अंडरूय जाता. आमचे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकेट्री एंड ह्युमन बिहेवियर हाजे 100 बेडाचें आनी व्हडलें हॉस्पिटल जॉयन जाता. तातूंत भितर सुपर स्पेशलिटी गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरू केला. तातूंत नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, पेडियाट्रीक सर्जरी, बर्न्स, प्लास्टीक सर्जरी आनी सगळे स्पेशलिटी ज्यो आसा त्यो आज तातूंत मेळटा. कॅरोटॉयड स्टेंटींग म्हाका दिसता ह्या वर्सा पासून सुरू केला आनी त्या खातीर सरकाराचें अभिनंदन म्हाका करून दिसता. आज खुबश्यो गोश्टी आज गोंयांत बऱ्यो बऱ्यो जायत आसा. आज फाटींच वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस जाली आनी तातूंत भितर आमकां खूब एक्सपोजर मेळ्ळो आयुर्वेदा कडेन. खुबशे लोकांनी एक बिझनेस म्हणून ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून तातूंत भाग घेतलो. भारतभरांतले सगळे आयुर्वेदाचे मोठे मोठे कंपनीज हांगा हाडपाचो जो केंद्र सरकारान आमकां एक संदी दिल्ली ताचो पुरेपूर वापर गोंय सरकारान करून गोंयकारांक आयुर्वेदा कडेन व्हरून लागीं तेकयलें. आज आयुर्वेदा हें आमच्या गोंयकारां खातीर खूब इम्पॉर्टंट इतल्याच खातीर की आज भायले देशांतले लोक आज आयुर्वेदा कडेन वता आनी आमचे लोक खंय तरी आज एंटीबायोटीक आनी ताच्योच खबरी करता आसतना असल्यो जेन्ना वर्ल्ड काँग्रेस जाता तेन्ना लोकांकूय कळटा आयुर्वेदाचे बेनिफीट कितें तें. आनी अशें म्हाका दिसता खुबश्यो गोश्टी सरकारान बऱ्यो केल्या. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा ही आनी एक फ्लॅगशीप प्रोजेक्ट आज सरकारान घेतलो. हाचे पयलीं केन्नाच असो म्हाका दिसता इवन भायल्या स्टेटींनी आमी आयकुना की देवदर्शनाक व्हरतात म्हणून. आनी एक पेरंटाक सदांच दिसता की आपूण जाणटे जातकूच आपल्या भुरग्यान आपल्याक खंय तरी देवाच्या दर्शनाक व्हरचें, आपल्याक खंय तरी लास्ट दिसांनी आपल्याक खंय तरी देवाक दर्शन बिर्शन करून हाडचें. आज त्या भुरग्याची जबाबदारी आज सरकारान घेतल्या आनी सरकार खंय तरी 50 वर्साच्या वयर आनी एक एटेंडंट हांकां वचून भोंवडावन हाडटा आसतना
ती थंयच्यान जे आमकां रिस्पॉन्स दिता म्हणजे इतली सुंदर ती स्कीम आसा ताचे खातीर सुभाषबाई फळदेसाय हांव तांचें अभिनंदन करता कित्याक पर्सनली ते तातूंत इंट्रस्ट घेतात प्रत्येक दिसाचो रिपोर्ट ते घेतात प्रत्येक जेन्ना ट्रेन सुट्टा तेन्ना ते स्वता आपूण आसता लोकांची काळजी घेता कितें जाय कितें नाका तांचे बरोबर दोतोर म्हणजे एक प्रत्येक जसो भुरगो आपली आवय बापायची कॅर घेता तशीच आमी ह्या सगळ्या यात्रींची कॅर घेता आनी त्या खातीर ह्या सरकाराचो म्हाका अभिमान जाता की हांव ह्या सरकाराचो पार्ट आसा म्हणून आनी आमचे मंत्री बसून इतले बरें काम करता की बारीक बारीक गोश्टी ताजेर आमकां भर दिता इवन तांचो PSO स्वता तो ट्रेनीन वतालो खंय कितें प्रॉब्लेम आसा कोणाक कितें आसा कोण बरो ना जालो तांचे फाटल्यान लागप एक दोतोराची टीम तांचे बरोबर थंय देंवले की तांकां आनी कोच थंयच्यान परतें दर्शन केलें की थंय फॅसिलिटी म्हाका दिसता असल्यो फॅसिलिटी अश्यो पर्सनलायज सर्वीस आज गव्हर्मेंट आज दिता दाखयता कितलो कनेक्ट आज लोकांचो गव्हर्मेंटा कडेन आसा आमच्या मंत्र्यां कडेन आसा म्हणून आनी त्या खातीर ही स्कीम सगळ्यो करता आसतना हांव सरकाराचें अभिनंदन करता आनी अश्योच आतां जशें आमचे ऑनरेबल MLA अलेक्स बाबान सांगलें अश्यो खुबश्यो आनी ट्रेनी स्टार्ट करपाची गरज आसा अजमेर शरीफाक वचपा जाय आमी शिर्डी म्हणटा शिर्डी आनी हांगा सुरू जाल्या पूण बाकीच्याय गोश्टीक तांणी नासीक एक हें सांगलें अश्यो खुबश्यो गोश्टी आसा त्र्यंबकेश्वर आसा आज अमरनाथ आसा यात्रा अश्यो सरकारान ही येवजण आनी फुडें व्हरून कोणाक खंय वचपाक जाय ताचो एक बरो आराखडो तयार करून म्हाका दिसता प्रत्येक 50 वर्साच्या वयर जे लोक आसा तांकां ही संद दिवची आनी म्हजे काबार करचे पयलीं हांव इतलेंच सांगता की पर्पल फेस्ट आज गोंयांत जालें आज खंय तरी वदळ उलयता आसतना गोंयांत ताजेर हाजेर उलयलें पूण तें एक संकल्पनाच वेगळी आशिल्ली आज दिव्यांगा खातीर कोण कसलें फेस्टिवल करना पूण आमच्या सरकारान तें चिंतलें आनी ताचें फेस्टिवल ऑल इंडिया फेस्टिवल केलें आनी तें फेस्टिवल दिव्यांगा खातीरूच न दवरता आमचो लोकल मनीस पसून तातूंत इनवॉल्व जालो आनी तें सगळो वातावरण तुमी त्या दिसांनी पळयशीत जाल्यार दिव्यांगशें दिसत नाशिल्ले ते इतले आमचे भितर जेल जाले आनी खंय तरी आमकांय इमोशनल तांचे कडेन कनेक्ट जालो म्हणजे ते इतले डिसेबल्ड आमी म्हणनात तांकां दिव्यांग आसून सुद्दां तांची जी कला आशिल्ली तांकां जे स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आशिल्लें तें खरेंच तोखणाय करपा सारकें आशिल्लें त्या खातीर आमच्या सरकाराचें हांव अभिनंदन करतां आनी अशेंच तांचें काम चालू उरचें अशें म्हणटा आनी गव्हर्नराक एक वेवस्थीत तांणी हो लेखा जोखा म्हणटा तसो वेवस्थीत ह्या सरकाराचो दिला ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता आनी सोंपयता आसतना आमचे 2 फ्लॅगशीप स्किम्स ज्यो आसा लाडली लक्ष्मी धरा तुमी गृह आधार धरा ह्यो अजून बंद जावना इवन कोविडाच्या काळार सरकारा कडेन रेव्हेन्यू नाशिल्लो पुणून खंयच तांचे खंय पेंडींग नासतना आज त्यो गृह आधार स्कीम आनी बाकीची आमची स्कीम ह्यो चालू उरल्या आनी ताच्या खातीर हांव सरकाराचें अभिनंदन करतां वदळ आमचो मुखेलमंत्री आनी ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सांगलें की इवन लाडली लक्ष्मी ज्यो 5 वर्सां उरल्या पेंडींग त्यो पसून मार्चा पयलीं क्लियर करपाची तांची येवजण आसा आनी म्हाका दिसता ती खरीच उल्लेखनीय आसा हांव आमच्या ऑनरेबल गव्हर्नराच्या हाका सपोर्ट करतां आनी हें बरें काम सरकाराचें अशेंच चालू उरचें अशें मागतां थँक्यू Shri Wenzi Vegas. I rise to support my amendments to the Governor's address and oppose his address. Speaker sir, firstly before I start, I would like to thank the Governor because he is one of the governors who has started the dialysis and the cancer scheme, and the distribution of the dialysis checks has happened in our constituency, and we, the people of Benaulim constituency, would like to thank him. However, there are a lot of cancer patients in our constituency as well as in Goa, आणि ताजी फॉर्मां ऑलरेडी सबमीट केल्ली हांवें ते फॉर्माच्यो चॅको इश्यू बेगीनूच जातल्यो म्हणून आमी सगळे आशेन रावता. Secondly, this governor has done a wonderful and commendable job by visiting all the constituencies. सगळे constituency भोंवलो तो बाणाल्यांतून आयिल्लो. But however, he has failed to mention that his government did not ensure
that the approval of the DPR towards the Madai diversion, ह्या गव्हर्नरान आपल्यागेले स्पीचीन मादयाचे कांयच बरोवंक ना. सगळ्या आखे गोंयभर भोंवलो तो, सगळ्यो नदी खबर आहाय ताका, सगळे गांव खबर आहाय ताका, पूण तरी पूण तेणें मादयाचेर कांयच एक डेडलायन बरयलो ना, मादयाचो DPRाचेर कांयच बरोवंक ना. सो एक दूख कशी भोगता की हे मादय असलो इश्यू इतली इम्पॉर्टंट आसून हे तेगेले स्पीचीन येवंकूच ना. The governor has mentioned in his speech that the western bypass is supposed to be completed by December 2023. But he has failed to understand that Benaulim constituency, Banale village आणि कोंबा मडगांव जे पडटा ते फ्लडिंग जायत आसा आणि ते फ्लडिंग वाडटलें जोरी तोरी वो वेस्टर्न बायपास एम्बार्कमेंटाचे गेले जाल्यार. कितलेशे प्रोटेस्ट केले, कोर्टांत गेले, वी हॅव ऑल्सो वेंट टू द गव्हर्नर. आमी सगळे कडेन वचोन वी हॅव डिमांडेड दॅट दीज वेस्टर्न बायपास शूड कम ऑन स्टिल्स. पूण तरी पूण ही हॅज नॉट इवन एड्रेस्ड दीस इश्यू ऑफ फ्लडिंग. हे स्टिल्साचे येवचे म्हणून तेणें कांयच एक प्रयत्न केलो ना. ते टोपोग्राफीक शीट्स पोन्ने जाले, ते नवे टोपो शीट्स करपाक कांयच केलो ना. WRDन सांगलेलें आहा की न्यू infrastructure वाडला, सो दिस कायंड ऑफ फ्लडिंग इज इन्क्रीजिंग. सो तेजेरी कांयच ताणें एड्रेस करूंक ना. बाणाले येवन गेलो तो चोयले ताणें, बट ही हॅज जस्ट गिवन दॅट द वेस्टर्न बायपास इज गोइंग टू गेट कंप्लिटेड and he has not even considered what is going to be the consequences of this bypass if it continues to happen on the embankment as what it is presently planned, and if it is not shifted to the stills. Zalyar religious places of worships aha, gora aha, iskola aha, they are all going to get damaged. The government talks about development at grassroots, talks about development in sports, पण हे गव्हर्मेंटान अजून पुसान आमगेले कोरमणे गांवांत फुटबॉल ग्राउंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाचो गायल्लो तो अजून काबार करपाक चालू करपाचो प्रयत्न केल्लो ना. आमगेले कोलवा सुराले गांवांत विलेज पंचायत घर बांदपाचें आसा, कितलेच वर्सां जालीं पेंडींग आहा. हे गव्हर्मेंटान हो डेव्हलपमेंट करपाचो कांयच एक प्रयत्न चालू केल्लो ना आनी ताजे वयल्यान कांयच बरयल्लें ना, तागेले एड्रेसांत कांयच मुडलेलें ना. The government talks about save soil and save rivers. सद्गुरूक हाडून save soil, save rivers म्हणून MOU बी सायन केली, बट गोंयच्यो रिव्हरो, गोंयचो सॉयल सांबाळपाचो प्रयत्न हो गोंयकारांक जो लागू जाता, गोंयचे न्हंयो, हो प्रयत्न हो गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा. रिव्हर साल जी आसा ती रिव्हर साल प्लग इन करपाक जाय. रॉ सिवेज डिस्चार्ज जाता. नोव्हेंबरा म्हयन्यान हे हायलायट केल्लें आमी, प्लस ऑलमोस्ट आता कितलीशी वर्सां जालीं ही रॉ सिवेज डिस्चार्ज जायत आसा. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस इंटेन्शनल डिस्चार्ज? हे तेगेले एड्रेसांत येवंक ना. हो गव्हर्मेंटाचो फेलियर जावन आसा, डिपार्टमेंट एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीची फेलियर जावन आसा, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचो फेलियर जावन आसा, सिवेज कॉर्पोरेशनाचो फेलियर जावन आसा, आनी ही न्हंय पाड जायत वचत आसा. सो हे न्हंयचेर लक्ष मातशें घालूंकूय ना आनी हे न्हंयचेर लागून कांयच उलोवंक ना गव्हर्नर तागेले स्पीचींत. On page 19, the government says, the governor spoke that Kolwa Creek, rejuvenation of Kolwa Creek is completed. एक लायन मध्ये घातल्या तेणे पेज 19 पूण कोलवा क्रीक गेली जाल्यार ती कोलवा क्रीक आहा तशीच आहा, ताजें काम कंप्लीट जावंक ना. जे बंधारा घातलेलो तो बंधारा अजून चालू जावंक ना. तें उदक गार्बेजीन भरलेलें आहा, मॅश घालपा आसलो तें मॅश घायलो ना. सिवेज इज देयर इन द क्रीक. Kolwa is one of the most upcoming beaches in South Goa. Azrani lok दिसाचो आसता थिंगा, and that is giving a very bad image for tourism. हे जाणा आसतना हे काम इतली फॉलो अप करतात पूण तें काम अजून जावंक ना. वयल्यान स्पीचीन घातला पेज 19 that rejuvenation of the Kolwa Creek has been completed, which is not true, and he needs to correct it, bring an amendment to it, saying that it is not completed and it has to be completed. The government has failed to give jobs. आमकां एक जॉब्स नाच, नॉर्मल मनशांक जॉब्स नाच, पूण जे गोंयचे फ्रीडम फायटर आसले तांचे भुरगीं जीं आशिल्लीं तीं आज गव्हर्मेंटा कडेन उलो मारता की तांकां जॉब्स दिवचे म्हूण. ह्या गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्ली, गेले ते असेंब्ली ह्या हावजांत एश्युरन्स दिल्ली की तेंगेली जितलीं भुरगीं आसा, 200+ कितलीं भुरगीं आसा
तांकां जॉब्स दितले म्हूण. सो हे तांकां अजून जॉब्स दिवंक ना. मागता तांकां हे प्रायोरिटी करपाची आनी तांकां हे फ्रिडम फायटराक गेले भुरग्यांक हे गव्हर्मेंटान जॉब्स दिवचे. The governor has failed to speak, to bring in an amendment to the Sound Act and to introduce a state-specific sound rules so that weddings, jatras, festivals, all these can be continued in the traditional manner. Itlo temp zalo o government asa पूण आज देरेफेन 10 वरांचेर म्युझीक बंद जाता, काजारां आमगेली बंद जाता, जात्रो जे आहाय, फेस्टिवल जे आहाय हे सगळे बंद जाता. आनी टुरिजम इन अ बीग वे हॅज बीन इम्पॅक्टेड. बिझनस आज डावन जाल्या, टुरिस्ट बेजार जाता. जे डेस्टिनेशन वेडिंग्स म्हणटा, बाणाले आमी कितलेशे आमगेले हॉटेल आहा. वी आर अ टुरिजम इंडस्ट्री इन बेनावलीम, बींग वन ऑफ द बिगस्ट अँड लार्जस्ट स्टेक होल्डर्स ऑफ टुरिजम. आमकां थिंगा वेडिंग्स जाता, बीच वेडिंग जाता. ते बीच वेडिंग्स कितलेशे पयशे मोडटा गोंयांत येवंक, बट 10 वरांचेर ते बीच वेडिंग्स बंद करपा पडटा. हेजे क्लॅरिटी ना. सो हे क्लॅरिटी हाडपाक गव्हर्नरान कितें बरोवपा जाय आशिल्लें तें बरयल्लें ना. मागता की हो अमेंडमेंट हाडपाक तागेले स्पिचीन, तेगे एड्रेसान. गव्हर्नर फेल्स टू मेन्शन अबाउट दी गार्बेज क्रायसीस. आज गार्बेज गोंयभर गार्बेज आसा आनी ती गार्बेजी रूट कॉज भरपूर आसा. वॉट इज द इश्यूज? आमगेले रुल्स आहे गार्बेजीचे, आमगेले रुल्स जे आहे आमगेले कॉन्फ्लिक्ट जाताय. देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द म्युनिसिपल बायलॉज 2020 अँड द बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स 2016. या दोन्ही रुल्सांमध्ये एक कॉन्फ्लिक्ट आसा आनी ते कॉन्फ्लिक्ट जरी तरी गव्हर्मेंट क्लियर करना जाल्यार म्हाका दिसता इट वील ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम. कित्याक स्टेटाचे जे म्युनिसिपल बायलॉज आहा ते बायलॉजान 6 कॅटेगरीज दिल्ल्या आनी एक शॉर्ट इन ब्रीफ सांगपाक ड्राय इंटू रिसायकल आनी नॉन रिसायकल आहा. कलर कोड ब्लू दिलो आहा रिसायकलाक आनी नॉन रिसायकलाक व्हायट दिलो आहा. द सेम कलर कोड इज गिवन बाय द सेंट्रल रुल्स. द सेम इज गिवन बाय द सेंट्रल रुल्स फॉर बायोमेडिकल वेस्ट. सो बायोमेडिकल वेस्टान सेंटरान 4 कॅटेगरी केल्ली आहा. तितूंत ब्लू आनी व्हायट आहा. सो ब्लू अँड व्हायट बायोमेडिकल वेस्टाकूय आहा, ब्लू अँड व्हायट ड्राय रिसायकल आनी नॉन रिसायकल आहा. सो दोन्ही कॉन्फ्लिक्ट जाता. अशें करून कॉन्फ्लिक्ट जालें म्हणटकीर ती गार्बेज सगळी मिक्स जाता आनी कोणाक ग्रास रूट लेवलाचेर पंचायतीन जावं हॉस्पिटलान जावं हें कांयच म्हायती ना. तेच भाशेन रेड कलर आहा. बायोमेडिकल वेस्टान रेड कलर सेंट्रलान घातलेलो आहा, पूण आमगेले स्टेट बायलॉजान रेड कलर डोमेस्टीक हॅझर्ड्स म्हूण घायलेलो आहा. सो रेड कलरूय कॉन्फ्लिक्ट जाता. गव्हर्नरान हें एड्रेस करपा जाय आशिल्लें, कित्याक गार्बेज हो इश्यू आख्खे गोंयभर जाल्लो आहा. सगळे म्हणटात की गार्बेज इज अ प्रॉब्लम, पूण हे जे फायन इश्यूज आहा ते सॉल्व करपाची गरज आहा. जेन्ना सेंट्रल रुल्स सांगता की डोमेस्टीक हॅझर्डस वेस्ट इन कॅटेगरी 4 ऑल्सो इन्क्लूड फार्मर जो आहा ते डेरी फार्मरागेले भुरगो डेरी फार्मिंग करपाक सोदना. वाय? बिकॉज the support price is not enough. Ye 30-40% support price is not enough, and that process is not enough to make money unless you are doing a community farming. So म्हाका दिसता गव्हर्नरान हेजेर लक्ष घालपाक जाय आशिल्ली. ह्या गव्हर्मेंटाक एमेंड करपाक तागेले स्पिचीन that he has to bring in an increment to this support price. आमकां कोलवा पुलीस स्टेशन आसा. पुलीस स्टेशनाक कितलेशे वर्सां जालीं नवें पुलीस स्टेशन बांदपाक जागो सोदता, अप्रुवल मेळना. हे गव्हर्नर सेफ्टी म्हाका दिसता इज व्हेरी पॅरामाउंट टू इट्स पीपल. आनी सेफ्टी कोण राखता? आमची सेफ्टी राखता आमचे पुलीस, आमचे गोवा पुलीस. आनी आमचे गोवा पुलिसाक चेंज पुलीस स्टेशन तेंगेलो जे टॉयलेट्स आसा, तेंगेले रावपाचे बेडींग आसा, तेंगेले जे एनवायरमेंट आहा तेंच सारकें ना जाल्यार ते बाबले कितकोन हाऊ दे वील प्रोटेक्ट अस वेन दे आर नॉट बींग फ्रेश. सो हे पुलीस स्टेशन म्हाका दिसता बेगीन ताबडतोब करपाची गरज आहा. हें जाय आशिल्लें की केन्ना पासून डेडलायन मेळटा हे स्पिचान घालूंक जाय आशिल्लें. तेच भाशेन एक पावर सबस्टेशन कोलवांत गरज आसा. खुबसो टायम जालो की ह्या पावर सबस्टेशनाची जमीन जी प्रपोज केल्ली फायल्यो हांगासून थिंगा अप्रुवलाक धांवत आसा. सो हें सबस्टेशन हांव मागतां की गव्हर्मेंटान हें सबस्टेशनाचें उलोवपा जाय आशिल्लें. हें सबस्टेशन जरी तरी केन्ना करपा जाता आशिल्लें, हें कंप्लीट केन्ना करतले, केन्ना जमीन मेळटली, हें जरी तरी स्पिचीन घातलेलें जाल्यार आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक एक बरी क्लियरिटी मेळटा आशिल्ली. द गव्हर्मेंट हॅज failed to provide infrastructure for vehicles
pedestrians across the state, which has resulted in many fatal accidents, injuries to commuters and pedestrians and damage to vehicles. आमी रस्ते रुंद करीत आसता, रस्ते आमी स्पीड ब्रेकर काडटा, पूण टायम टू टायम ते स्पीड ब्रेकराची मार्किंग आसना, टायम टू टायम सायडीन जी व्हाईट लायन आसता, रिफ्लेक्टर्स आसतात ते आसना. सो दीस कायंड ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी खूब टायम बरयले आसा, पूण टायम टू टायम ही सर्वीस जायना. So I think this has to be regulated and we have to see how we can prevent these accidents happening. आमी स्कॉलाक आमगेले भुरग्यांक धाडटा, स्कॉलाक कोण वता? ड्रायव्हर वता, बालरथ बसीचे ड्रायव्हर व्हरता. जो भुरगो ड्रायव्ह करून इतले पेरंटांगेले भुरग्यांक व्हरता इस्कॉलाक, तेका सॅलरीची टेन्शन आहा, ताका सॅलरी 10,000 आहा. ते एटेंडंट जे ते भुरग्यांक सांबाळटा तांकां सॅलरी 5,000 आहा. म्हाका दिसता ह्यो गोश्टो आज एड्रेस जावपाक जाय आशिल्ल्यो. तांकां 10 म्हयने पगार मेळटा, कोणा 11 म्हयने पगार मेळटा, काम करताय गोडे 12 म्हयने, अब्रिला म्हयन्यात थोड्यो हॉलिडे मेळटा म्हणटाय. म्हाका दिसता तांकां एक 12 म्हयने करचें, तांकां एक बरी सॅलरी वाडोवची. म्हाका दिसता दीज थिंग्स शूड हॅव बीन एड्रेस्ड. लाडली लक्ष्मीचें उलयलें हांव, सगल्यांनी म्हणलां की 5 वर्स लाडली लक्ष्मी पेंडींग आहा. म्हगे कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणाल्यान 2016 सावन लाडली लक्ष्मी मेळ्ळी ना. हांवें लाडली लक्ष्मी लागून खूब फॉलोअप केल्लें आहा. 740+ लाडली लक्ष्मी बाणाले जी आमगेली यंग वुमेन आहा तेमच्या नांवान पेंडींग आहा. आमकडे आख्खे लिस्ट आहा, आमी फॉलोअप करीत आहा. जे भाशेन सीएमान सांगलां 31 मार्च डेडलायन. हांव मागता ती डेडलायन जाल्यार पुरो म्हूण, आनी दॅट शूड हॅव बीन ऑल्सो देर. बीच क्लीनअप. Beach cleanup for no issue. We are always depending on tourism. Beach cleanup dead end roads. Beach cleanup new contractan घालतले म्हणून सांगलेले आहा. पूण म्हाका दिसता हे गव्हर्नरान सांगपा जाय आशिल्लें, तेगे एड्रेसान सांगपा जाय आशिल्लें की प्रेझेंट जो कॉन्ट्रॅक्ट सद्या एक्सटेंड जालो, मुखार आनी एक्सटेंड जातलो, बिकॉज न्यू कॉन्ट्रॅक्ट तार्यार पडना. सो तितूंत एक एमेंडमेंट हाडपाचो की हे डेड एंड्सूय साफ करपाक. क्रिसमस येवन गेलो, दिवाळी येवन गेलो, आतां कार्नवाल जातलो. कार्नवाल जाल म्हणटरी परत मागीर इस्टर येतलो. देर इज लॉट ऑफ टुरिजम दॅट इज कमिंग इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. तो रस्तो खूब मेड आसा एंड इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू एवरी टायम गेट इट क्लीन टू द पंचायत. सो ह्यो करून दिवच्यो. ओपन डेफिसेशन केअर फेज जी आसा नर्सरीसून थिंगसून कॉमेर्स जातलें की ना. जी SCRT आहा, SCRTन एक फ्रेमवर्क आहा, कोण कोण आहाय ते, आनी NCRTन फ्रेमवर्काचे डेजिग्नेशन दिल्या. मुचे तुगे डायरेक्टर आहा, तो डायरेक्टराक कितें क्वॉलिफिकेशन आसपा जाय ते NCRTन बरयल्लें आहा. मुचे सगळ्यान वडील हे वडिला गेले क्वॉलिफिकेशन आज म्हाका दिसता मॅच जायना. आमगेलो गव्हर्मेंटान हे दवरले आसा पूण ते मॅच जायना, क्रायटेरियाज मॅच जायना. जरी तरी NCRTन गायडलायन्स दिल्या की डायरेक्टर म्हणटाय तो हे क्वॉलिफिकेशन आहा, एसेन्शियल एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहा, ती मॅच जावपा जाय. तूं आज आमगेलो SCRT जो आहा तो डायरेक्टराक मॅच जायना क्वॉलिफिकेशन. सो हाव आर वी गोइंग टू मेक शुअर दॅट इफ वी डू नॉट हॅव अ प्रॉपर क्वॉलिफायड पर्सन देर, हाव आर वी गोइंग टू मेक शुअर दॅट दिस इज गोइंग टू गेट इम्प्लिमेंटेड करेक्टली. दुसरें म्हणटाय तें, नाव वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिपेरेशन ऑफ SCF विच इज स्टेट करिक्युलम फ्रेमवर्क. कोण घडून हाडटा हें? हांवें विचारलें जाल्यार म्हणटा SCF इज गोइंग टू कम आउट नाव, येवपाचें आसा. दे वर सपोज टू गिव अप अ फायनल डॉक्युमेंट, पूण तो दिल्लो ना. इंटरिम रिपोर्ट दिल्लो आहा, कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट दिवंक ना. हू इज प्रिपेरिंग कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट का म्हणलें जाल्यार स्टेट टास्क फोर्स कमिटी. State Task Force Committee is preparing the comprehensive report muntai as well as the SCF. But there is a document which says that the State Task Force Committee has already been dissolved. Tengele expired jalle ha. Whatever they have been nominated a date somewhere in June 2022 ha. This State Task Force Committee is already been expired. So jori tori committee expired jali ha. Who is preparing your SCF? Who is preparing your comprehensive report which is to be submitted? And if all this is not ready, why don't you come out and tell the people that you are not going to implement the NEP 2020 from this academic year 2023-24? Lokak sangpa जाय, because जे भाशेन मादयाचो इश्यू
you all have taken for granted. I think you should not take education for granted. Education for granted getli zalar, this is all going to be a big issue for the next generation to come. So, maka LAQ star questionacher answer dilya related to education. Ekui answer clear na. Governor, to make sure whatever assurances are given on the floor, whatever answers are given to the legislators in LAQs are given in a very clear and concrete manner without any lies. Sogle voting कोण दिल्ली आहे डॉक्युमेंटाचेर सगळे डॉक्युमेंटाचेर गेलते पाटी आश्वासन दिल्ली की साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान दे विल स्टार्ट अ डायलिसिस केअर सेंटर दॅट इज बट तो केअर सेंटर अजून कमी जावंक ना डायलिसिस केअर सेंटर वाय इंटरव्हेन्शनिस्ट म्हणटाय तो एक स्पेशल डॉक्टर जाय आशिल्लो पण अजून पासून आफ्टर एश्योरन्स दॅट इंटरव्हेन्शनिस्ट हॅज नॉट कम इन द डायलिसिस केअर युनिट सेंटर एट द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सो सच काइंड ऑफ assurances are given in the house. The governor needs to make sure that these assurances are complied with. नाजाल्यार फोकाण जातली लोक चिंतलो की हिंग एश्युरन्स दिताय पूण कांयच इम्प्लिमेंट जायना. So I think we have to be very sure. As I would like to wind up, I would like to finally say that we need to make sure that our education is the backbone of the state, and we should not play with the new NEP 2020. And NEP 2020 has to be clearly told to everyone कि we will now issue the curriculum, but for 2024-25 academic year, we are going to enforce NP 2020. Because he message clear वचपा जाय सगळे इस्कुलांनी एडीड जावं नॉन एडीड स्कुलांनी वचपा जाय हें सांगून आज हांव मुगेलें एड्रेस सोंपयतां. थँक यू. Honorable Member Shri Jennifer Monserrat. Speaker, sir, I rise to support the motion of thanks to the Governor's address moved by my colleague, and also to speak on the various achievements and initiatives taken at grassroots level by my government for the betterment of the people of Goa. And the credit of this goes to the Honorable CM and his Council of Ministers. I would like to highlight some of the achievements taken by my government, which I'm sure step by step is taking Goa to a more robust and digitally advanced state. The first thing I would like to highlight is accepting payments through UPI for electricity and water bills. The government is taking various initiatives in this field to promote digital payments. The drone policy 2022. The government has recognized the potential of the drone sector and wants to establish an ecosystem that will allow companies to manufacture and thrive in Goa. The Purple Fest. I must congratulate the Honorable Minister for conceptualizing the Purple Fest in Goa. It was a unique and a very heartwarming experience for the participants and their families. It was also heartwarming to see so many people come together to create a welcoming and inclusive society for everyone. The Purple Fest has left many participants with a lifetime of memories. For the Honorable CM for introducing the Mukhyamantri Dev Darshan Yatra Yojana, which has helped many people of all different religions in Goa to realize their wish to be closer to God. For continuing the Grah Aadhar scheme, the DDSY, the Ladli Lakshmi, and many such schemes which highly benefit the beneficiaries. The only thing is, this should be time-bound. I would also like to congratulate the Department of Fire and Emergency, who over the last years have helped save numerous lives, not only of people, but also animals, and who are always the first responders to any situation. We have achieved also a milestone by completing the Manohar International Airport. In addition to that, the new Zuari Bridge, the Ayurveda Hospital. We've also had the Swayambhurna Goa, which was such a success that the Honorable PM also congratulated the Honorable CM and has asked other states to follow suit. Our one-time settlement scheme for power consumers, supporting the self-help groups, Vocal for Local, the Super Speciality Block, the Jet Patcher Machine, the World Ayurveda Congress, and the exposition, the FIFA Women's
under-17 football tournament. And also the government is now in the process of starting mining. It's very keen and interested in starting mining. I always hope that we move. ताका लागून बरें डिसिजन बी जाल्ले चालू आसा आनीक हांव मागता दोनूय जे पार्टी इफेक्टेड पीपल तशेंच रेल्वे ऑफिशलाक आपूण जाता ते बेगीन तांचे मॅटर लिगली सॉल्व करचें म्हूण हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता. तशेंच आमचे कला भवन कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसी कला भवन आसा सांकवाड हाचे जे ऑडिटोरियम आसा तो पब्लिकाक जाता तितले बेगीन बेनिफीट दिवचो हेवूय म्हजें मागणें आसा. स्पीकर सर, कोर्ताली प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा कुर्पवाडो आमचे जायते लोक आसा सुमार 75,000 जे आमचे पॉप्युलेशन आसा आनीक आमकां सारकें शॉर्टेज पडटा कित्याक जेन्ना कोणूय तर दुयेंत पडलो जाल्यार आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएंसीन हो कुर्पवाडो हांगासर आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाता. म्हजी मागणी जावन आसा जे आमकां बेडेड हॉस्पिटल जे सर एक गव्हर्नर्स एड्रेस म्हणटा तो एक कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 176(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्युशन. तो एक पर्सनली गव्हर्नराचें रिफ्लेक्शन न्ही. सरकार तांकां जें कितें बरोवन दिता तें माननीय राज्यपाल उलयता. पूण ह्या दिसांनी एक प्रथा जाल्ली आहा तामिळनाडूचे पयर गव्हर्नरान केलें की सरकारान दिल्लो एड्रेस ताजे कडच्यान डेविएट केलें आनी आपल्याक कितें दिसता तें उलयलें. सो तामिळनाडून जर तें जावंक शकता जाल्यार गोंयान कित्याक न्ही अशें खूब जाणांक दिसता. हांव एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर आनी मातसो बोबाटो म्हणटा तुमकां दिसता हाका दिसतलेंच म्हणून, पूण तशें न्ही तें. स्पीकर सर, एक एडिट आहा द गोवन वाय डीड म्हादय इशू फायंड नो मेन्शन इन द गव्हर्नर स्पीच. तातूंत हो एडिटर म्हणटा द एड्रेस डीड नॉट फील द पल्स ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द लायफलायन and Mother Madhai. The governor could have deviated from the government-fed narrative is what people are discussing. Speaker sir, गव्हर्नराचे बरें उलोवन म्हळ्यार बाब पिल्ले आनी he has rekindled hope when government faces trust deficit. हें म्हजें न्ही हा, हें पेपर उलयता. स्पीकर सर, टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा नो मेन्शन ऑफ म्हादय इन गव्हर्नर स्पीच. पळय सारकें येदें व्हडलें. दैनिक हेराल्ड म्हणटा राज्यपालाच्या अभिभाशणात म्हादयला स्थान नाही. स्पीकर सर, नवीन टाइम्स म्हणटा when governor speaks Sridharan Pillai must use his good offices to find solution to Madhai water imbroglio. अशें जावपाक शकता की गव्हर्नरा कडेन खूब एक्सपेक्टेशन लोकांचें वाडलां कित्याक गव्हर्नरान आपलें बरें रूप दाखयलां. लोकमत म्हणटा आवाज काना पर्यंत पोचू दे. स्पीकर सर, हे फ्रीडम ऑफ स्पीच म्हणटे अजून आहा, कोणाक कितेंय दिसूं पूण म्हादयचो इशू हे राज्यपालाच्या अभिभाशणान येवंक जाय आशिल्लो. स्वार्थी वृत्ती घातक ही भांगरभूंय म्हणटा. सो अशे सगळे पेपर जर पळयले जाल्यार म्हाका दिसता की गव्हर्नर्स एड्रेस वॉज अ ह्यूज लेट डावन. इट इज ब्रिंगिंग अबाउट डिसअपॉइंटमेंट एंड बिटरनेस अमॉंग्स द पीपल. स्पीकर सर, रुलिंग पार्टी हो गव्हर्नर्स एड्रेस बरो म्हणटलेच. रुलिंग पार्टी म्हादय इम्पॉर्टंट म्हणटले पूण म्हादय मेन्शन करपाक विसरतात. म्हणटकर जे आमी एक्सपेक्ट केल्लें की माननीय राज्यपालाचे अभिभाशणान आसूंक जाय आशिल्लें तें ना. आनीक एक वरभर गव्हर्नरान उलोवन हो जो कंटेन्शियस आनी वॅक्स्ड म्हादय इशू आहा
तो इग्नोर केलो आनी गोंयांत एक सगळें बरें चल्लां. आमचे बाब दाजी साळकारान सांगला ते भशेन हॅपिनेस इंडेक्स बी सारको वाडला. सो सगळें बरें रोजी पिक्चर एक दाखोवन दिलें. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयलो पॉयंट हांव विदावट बींग रेपिटेटीव दुसऱ्या आमदारांनी उलयलां तें रिपीट करनासतना जें गव्हर्नर्स एड्रेसानूच आहा आनी जी एमेंडमेंट्स हांवें मूव केल्या ताजेरूच हांव उलयतां. पयलें म्हणल्यार गव्हर्नरान फ्री आनी फेर पंचायत इलेक्शन जालीं म्हणून सरकाराक तोकेलें. पूण फॅक्ट कितें आहा? फॅक्ट असो आहा की ओबीसी रिजर्वेशन म्हणटा तें एक एम्पिरिकल डेटाचेर जालें ना. फक्त 20% सीट ओबीसी खातीर रिजर्व जाले. जावंक जाय आशिल्ले 27%. हाय कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाय कोर्ट even has slammed the government for failing the triple test. स्पीकर सर, आमचे बाई जेनिफर मोन्सेरातान आतां म्हणलें कॉंग्रेच्युलेट केलें फिफा वुमन्स वर्ल्ड कप केलें म्हणून. पूण ह्या फिफा वुमन्स वर्ल्ड कपाक हांवें जेनिफराक पळोवंक ना. स्पीकर सर, स्टेडियम एम्प्टी आसलो. 3,500 सीट भरले आउट ऑफ 16,000 सीट्स. कित्या खातीर पुअर रिस्पॉन्स आशिल्लो? कित्याक एक ब्रँडिंग कंपनीक 3.5 कोटी रुपयांक इव्हेंट दिलो आनी हातून एक टेंडरींग स्कॅमूय इनवॉल्ड आहा. स्पीकर सर, ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट फिफाचे टेंडरान इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बिलां एक इंजिनियरा कडच्यान सर्टिफाय करून घेतल्या जाका पावर ना. सरकाराक हांव सांगूंक सोदतां की बाबा आमी हें सारकें पळयत आहात. मंत्र्यान डायरेक्टराचेर खोंट मारली, ताका काडून उडयलो. कित्याक की मॅनिप्युलेटेड बिल्स तो सायन मारपाक तयार ना म्हणून. मंत्र्यान आतां एक एसएजीच्या एम्प्लॉईक काडलो. कित्याक ताका दिसता ताणें हे डॉक्युमेंट्स पब्लीक केले म्हणून. RTI बी सगल्यो आसता. हें आज जें कितें करता हें फाल्यां तुमकां बुजतलें. स्पीकर सर, आनी एक मेन इश्यू म्हणटा तो चलयो कित्याक येवंक ना. चलयो कित्याक येवंक ना? कित्याक थंय मुखेलमंत्री आनी मंत्री गेलो आनी इनॉग्रेट केलें. अरे फिफा वर्ल्ड कप जालें हांगा खंय तें कताराक. कतार्स एमीर डिड नॉट कम एंड शूट द बॉल. नो, ही ब्रॉट समबडी हू इज अ सुपरस्टार ऑफ फुटबॉल. सो अश्यो बायल्यो आसात जांकां हाडिल्लीं तर हू वूड हॅव बीन इन्स्पिरेशन फॉर गोवन फुटबॉल प्लेयर्स, वुमन फुटबॉल प्लेयर्स. तांकां आपयलीं ना. मुखेलमंत्री आपूण गेलो आनी खोंट मारली. आनी तुका पळोवपाक कोण येता? तूं सदांच दिश्टी पडटा. पळोवंक नाका जाल्यार तुज्या येद्या व्हडल्या होल्डिंगाचेर दिश्टी पडटा. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता रिस्पॉन्स फ्लॉप जालो. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार गव्हर्नर म्हणटा, गव्हर्नर्स एड्रेसान अशें तो म्हणटा की माय गव्हर्नमेंट इज इम्प्लिमेंटेड अँड इनिशिएटेड ऑल द एश्युरन्सीस मेड इन द बजेट स्पीच 21-22. आतां कितें एक्झॅक्ट स्टेटस? पयलें 250 कोटी रुपया घालून टॉलस्ट एडमिनिस्ट्रेटीव कॉम्प्लेक्स पाट्यार आपूण बांदतलो म्हणलें. जाली, फावंडेशन पडलें. स्टेट म्युझियमाक 10 कोटी रुपया मोडटा म्हणलें. जालें कितें? गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन फॉर फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन गिफ्ट म्हणून एक थिंक टँक, ताका 1 कोटी अलॉट जालो. कितें फुडें पावलें? फूल फ्लॅज कार्डियॅक फॅसिलिटी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विश्वजीत राणे, कांय जावना. सीएमान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करून एम्स गोंयांत घालता म्हणलें. जालें. 20 कोटी रुपया चार्जिंग पॉयंट्स बाब सुदीन ढवळीकर गव्हर्मेंट लँडाचेर अलॉट करता म्हणटा. कितें खंय पावलें? मायनींग कॉर्पोरेशन सुरवात जातलें म्हणिल्लें. आतां मायनींग सुरवात जाता म्हणून फेलिसिटेशन करतात, ताजेरूय इव्हेंट करतात. मायनींग कॉर्पोरेशन खसलें. सादें वचुया एग्रीकल्चरान. 1000 बी बॉक्सीस दिता म्हणल्यो. बी किपर म्हळ्यार म्होंव काडपाक. जालें कितें? चीफ मिनिस्टरान सांगलें की भारत नेट हाडटलो म्हणून आपूण. कित्याक GPPN म्हणटा तें इज अ स्कॅम इन प्रोग्रेस. ESI हॉस्पिटल नॉर्थ गोवान हाडटलो म्हणलें. कितें जालें? जॉब सेक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट वर्करांक जे 10 वर्सांचे वयर कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर काम करतात, आलेश सिकेरान आतां सुदीन ढवळीकराक रिक्वेस्ट केलो, मेळत न्याय तांकां. सो हें कितें जालें? ह्यो सगल्यो फोटी ज्यो बजेट स्पिचान उतरां दिल्लीं ती बजेट स्पिचाचें कांय जावंक ना. चवथो पॉयंट,
गव्हर्नराच्या स्पिचान तो असं म्हणटा की सोशियो इकॉनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट एज कम्पेर्ड टू द अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, बाबदाजी सारखा हाजेरूच उलयतालो, वॉज व्हेरी इम्प्रेसिव्ह. And GSDP growth rate is 9.11%, estimated at 82,603.70 crores for 21-22. सत्य परिस्थिती कितें आसता? GSDP has to be calculated at current prices. Current prices जर GSDP calculate केली, it does not show growth in trade. ताजे खातीर GSDP has to be calculated at constant prices. Speaker sir, 2018-19 GSDP at constant price was 53,063 crores. In 22-23 it has grown to 57,421 crores. So average growth rate is only 2.03%, which is not high, which is very low. Speaker sir, here basically कित्याक जाता? Current prices include rise in prices even when there is no increase in manufacturing. So current prices will always show a rise, even if the growth in manufacturing is zero. But the cost of manufacturing goes up. Everybody knows cost of manufacturing has gone up. Speaker sir, पांचवो point. Governor म्हणटा की government has intensified action against drug menace. कोणाचे खंयचो government has intensified action against drug menace? तेलंगणा governmentचो दिसता म्हाका. कित्याक तेलंगणा governmentaचे हैदराबाद police येवन गोंयची ड्रग ट्रेड बंद करतात. गोवा हॅज बिकमिंग अ हब फॉर ह्युमन ट्रॅफिकिंग. एक टॉप देशाचो डिप्लोमॅट म्हाका मेळ्ळा आनी ताणें म्हाका सांगिल्लें आहा की वी आर ग्लोबली सीन एज अ बीग हब फॉर ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणून. आनीक एक ह्युमन ट्रॅफिकिंग रेट पर लॅक पॉप्युलेशन रिवील्ड बाय द नॅशनल क्रायम रिकॉर्ड्स ब्युरो, ताचो रिपोर्ट आयिल्लो आहा. ते दाखयता की वी हॅव द हायेस्ट ह्युमन ट्रॅफिकिंग रेट पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. सो म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम हेड ऑन टॅकल करचे परस सरकारान बेस्ट एक्सक्यूज कितें घेतलो? रेफ्यूट द रिपोर्ट. रिपोर्टूच फॉल्स म्हणून. स्पिकर सर, एक सायडीन 6वो पॉयंट गव्हर्नर म्हणटा की आपूण सेल्फ सफिशियंट म्हळ्यार कितें तें स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर करूंक सोदता एग्रीकल्चरान. दुसरे सायडीन संजीवनी कारखानो खवसता. शेतकारांचे कानान घाला. सगळे जमनी खावपाक भोंवतात. सुदीन ढवळीकार वचून पावना. सगळे तुमचे थंयचे आहा ते जमनीचेर दोळो आहा. संजीवनी आतां रियल इस्टेट टार्गेट जाल्लें आहा. स्पिकर सर, बांद मोडूंक लागल्या आनी शेतां सलायन वॉटरान फ्लड जातात. आज सकाळीं राजेश फळदेसायान सांगलें शेतकरी जे क्रॉप लॉस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रीम वेदर टॉकटे जालें तांचे क्रॉप लॉस आहा 1.25 crore. कोण तांचे फारीक करना. स्पिकर सर, हें करना आनी सेफ सॉयल तुमी हें करतात. सेफ सॉयल म्हळ्यार कितें? ईशा फावंडेशनाचेर कोण वायट उलयना. उलयतात तो एक प्रोग्राम, एक मेमोरेंडम सायनींग करपा खातीर कितले पयशे मोडले? एक फक्त मेमोरेंडम सायनींग करपा खातीर 3 कोटी रुपया मोडले. आनीक शेतकऱ्यांक 1.29 लाख जे दिवंक जाय ते दिवपाक तुमचे कडेन ना. कसली शेती आनी तुमी बरी करतात? तुमी करतात इव्हेंट. हो सरकारूच जाला इव्हेंट मॅनेज्ड सरकार. स्पिकर सर, आतांच बाब वेन्झी विवेकासन उलयले ऑन द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. गव्हर्नरान अशें म्हणलां आपल्या अभिभाशणांत की द स्टेट हॅज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इन अ फेज्ड मॅनर. स्पिकर सर, सत्य परिस्थिती अशी आहा की दुसऱ्या प्रदेशांनी एक स्टेट स्पेसिफीक प्लॅन केल्लो आहा. बट गोंयचो सरकार कितें करता? सेंटरान दिल्ली इन्स्ट्रक्शनां ब्लायंडली फॉलो करता. आमी पळयलां की हाजे पयलीं सरकारान एक इश्कॉलां मर्ज करून एक करपाची मोहीम सुरवात केल्ली. पेरंट्स ओपोज करपाक लागले आनी लोकल गव्हर्मेंट आपली इश्कॉलां भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरवात केल्ली इश्कॉलां बंद करता म्हणून ओपोजिशन जावपाक लागलें. आज डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन जी सगळ्यान व्हडली संस्था आहा एज्युकेशनान, दे आर इन द डार्क अबाउट दीस क्लस्टर मॉडल. सो पीपल डोंट नो द वे फॉरवर्ड when it comes to the national education policy. Speaker sir, governor's addressan te म्हणतात की government is committed to providing nutritious food under the mid-day meal scheme. पुढून म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते प्रमाणे
जानेवारीच्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील सप्लाय करता तांचे पयशे पडूंक नात आनी तांकां मिड डे मील मेळप ना, पयशे बारीक पयशे सरकार एक्सेप्ट करना आनी सरकार इव्हेंट मॅनेजमेंटाक पयशे मोडटा. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल रायट. स्पीकर सर, सरकाराची एपथी एंड निग्लेक्ट ऑफ एज्युकेशन कॅन बी सीन फ्रॉम द लोवरिंग ऑफ द रँक्स इन द गोवा युनिव्हर्सिटी. आतां आर्ट कॉलेजीचें पळयात, एज्युकेशनाचेर जर फोकस आहा जाल्यार आर्ट कॉलेजीचें पळयात. एक हायली क्वॉलिफायड इंडिविज्युअल जो एक फ्रीडम फायटराचो चलो शिवाजी शेट म्हणून तो एप्लाय करता, पूण ताजें एप्लिकेशन भायर पडटा कित्याक ताका पर्सनॅलिटी ना. स्पीकर पॉयंट ऑफ ऑर्डर. तो जे सांगता पळय न्ही ती अपॉइंटमेंट जीपीएससीच्या थ्रू जाता, गव्हर्मेंटचो कांय संबंध ना. इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी आनी त्या हेजेर तो डायरेक्टली म्हाका दिसना सरकाराचेर कित्याक कंप्लीट जावंकूच ना मरे, सरकाराचेर उलोवचे पयलीं सोंपूंकूच ना. तो सांगता ती अपॉइंटमेंट थ्रू द जीपीएससी, गव्हर्मेंटाचो कसलोच संबंध ना म्हणून हांवें सांगलें. सर मुख्यमंत्री कसलोच संबंध ना. हांवें बाकीचे सगळे आयकले. फुडें खूब आहा आयकुपाचें. हांव आयकतालो हांव आयकतालो म्हणून सांगलें हांवें, कित्याक बाकीचे आयकता हांव. स्पीकर सर, फ्रीडम फायटरांच्या नांवाचेर मुखेलमंत्री म्हणपी इश्कॉलां घालची म्हणून. हो फ्रीडम फायटराचो एक चलो, ताजे खातीर जर हांव न्याय सोदतां जाल्यार स्प्रिंग कशी उसळटा कित्याक. स्पीकर सर, आमी ज्या जाग्यार ऑफर दिवपाक जाय त्या जाग्यार ऑफरूय दिला. ते जीपीएससीन आमी इंटरव्यून करूंक शकना, ते करूंक शकना. स्पीकर सर स्पीकर सर, सरकार म्हणटा कितें वाडयात न्ही तुमी, वाडयात तुमी न्ही, टायम जालो जाल्यार वाडयात. 5 मिनटां सोंपयात. ना 15 मिनटां वाडयात. कर मरे वाडयात, मूव कर. टायम आसा न्ही, 15 आशिल्ली ती 6:15 जाली ती. स्पीकर सर, एक आतां नॅशनल गेम्साचेर गव्हर्नर्स एड्रेसान कांय रेफरन्स ना. हो नॅशनल गेम्स जावपाच्यो आशिल्ल्यो ऑक्टोबर 2022. शाहजहाना कडच्यान आमी आयकलें की ऑक्टोबर 2023 जाता म्हणून. आतां गव्हर्नरान तें मेन्शन केलेंच ना, पूण हांव याद करतां ह्या वर्सा बी उदक सोडलें काय म्हणून, कित्याक खूब वर्सां अशी ती फुडें वचत आहा म्हणून. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान ताणें अशें म्हणलां की मोपा विल बी एबल टू हँडल 4 मिलियन पॅसेंजर्स. दाजी सरकारान म्हणलें दाबोली खातीर आमकां भंय दिसता म्हणून. पूण दाबोलीच्या रिपोर्टान अशें बरयल्लें आहा की दाबोलीचेर जें आतां कितें चलता कामां ताजेर 11 मिलियन पॅसेंजर दाबोली विल बी एबल टू हँडल. ते गव्हर्नर एड्रेस कांय म्हणना. सो तूं तो फॉरेन हँड भंय घालता म्हणटा पळय, तो फॉरेन हँड कांय ना. हो तुमचो सरकारूच सारको ना. दाबोली कडेन सरकाराची निश्ठा सारकी ना. नाजाल्यार गव्हर्नर्स एड्रेसान 11 मिलियन पॅसेंजर दाबोली हँडल करतले म्हणून कित्याक उतर दिना. मोपाचे 4 मिलियन येता जाल्यार दाबोलीचे 11 मिलियन कशें ना. आतां कशें ना तें कोणें बरयलां ताणें सांगचें पडटलें, तें मागीर तो सांगतलो. स्पीकर सर, गव्हर्नर एड्रेस फुडें म्हणटा की मोपा एअरपोर्ट कॅन बी स्केल्ड अप टू 33 मिलियन पॅसेंजर्स. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान हें रॉंग इन्फॉर्मेशन दिल्लें आहा. GMRन मास्टर प्लॅन जो दिला तातूंत GMRन फेज 4 कॅपॅसिटी 13.1 मिलियन दिल्या. सरकारान हे 33 मिलियन खंयच्यान हाडले काय? हो मनोहर एअरपोर्ट म्हणटा तो तूं VT रेल्वे स्टेशन बी करता काय म्हणून? हां, कित्याक 33 मिलियन पॅसेंजर 2045 जातले म्हणून GMRन सांगलां. 45ची वस्त 23 तुमी उलोवंक लागले. सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता कोण हो रिपोर्ट जो दिता गव्हर्नराक ताणें मातशें चिंतून दिवंक जाय कितें दिता तें. स्पीकर सर, आतां मोपा ट्रॅव्हल कॉस्ट ऑफ ट्रॅव्हल इज बियॉन्ड अफोर्डिंग. मोपा टू बेनावली टॅक्सी ॲप दिता गव्हर्मेंटाचो 4,500 आनी हेलिकॉप्टरान बेनावली टू मोपा 5,000. हें कितें आतां? हें आतां कितें म्हणपाचें? सवाय म्हणपाचें? म्हाका कळना स्पीकर सर. हें मोपा वेटींग चार्जीस आहा 1,000 रुपया. जो कोण भितर गेलो तो 1,000 रुपया फारीक करचे पडटा. सो म्हाका हे एअर ट्रॅव्हल इज इट बींग मेड अफोर्डेबल? प्रधानमंत्री उलयता की एअर ट्रॅव्हल म्हणटा तें सर्वसामान्य नागरिकाक एफोर्डेबल आपूण करतलो म्हणून. हांगा हें कितें जाता मोपान? स्पीकर सर, म्हाका दिसता पयलीं लोक म्हणटाले टॅक्सीचे कॉस्ट हाय आहा म्हणून. गव्हर्मेंटान काडले आनी कदंबा बसी घाल्यो मडगांव पणजे रुटा वयल्यो. आतां मडगांव पणजे रुटा वयले
कॉम्प्युटर्स अपसेट आहा आनी ते आमचे कडच्यान वता. हांवें उदळ चेअरमॅन केटीसी कडेन उलयल्लोय बी. पूण म्हाका अशें दिसता की दिस इज लॅक ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग फॉर सच अ प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट. एक तर मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आज तुम्ही क्वेश्चन एडमिट केला रेजिनाल्डाचो, मनोहर पर्रीकार मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून. सो तो कितें नांव तें मातशें इनकम्प्लीट बी आहा जाल्यार तुमी सांगचें, पूण तें सोड. माय इश्यू हियर इज अबाउट प्लॅनिंग ऑन सच अ प्रेस्टिजियस एअरपोर्ट. पोरवोरी बॉटलनेक जाता, एक एक वर तूं उरता थंय जिरकून, आनी आतां तुमी बांदपाचें आहा फ्लायओव्हर. म्हणटकर मोपाच्यान जो कोण येतलो आनी जो कोण मोपा वयल्यान एअरपोर्टार वचूंक सोदतलो तेजें 100% हें चुकतलें. ताणें कितें करप? हेलिकॉप्टरान वचप. उत्तर सारकें रेडी आहा मरे. धर तुका हें चुकोवंक जाय, कितें तें फ्लायओव्हर चुकोवंक जाय, हेलिकॉप्टर घे म्हणून. म्हणून एक फ्रांसाक एक क्वीन आशिल्ली मारी आंतोनेत म्हणून, ती फामाद जाल्ली तिचें. ती कितें म्हणटाली, इफ यू कांट हॅव ब्रेड इट केक, सो इफ यू कांट गो बाय रोड गो बाय हेलिकॉप्टर. हें बी सांगूंक सोदता काय म्हण तुमी? स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान ते तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्टाचेर उलयतात, अमृत सरोवर मिशनाचेर उलयतात, पूण आवय परस व्हडली म्हादयचेर कांय उलयनात. हें कितें? स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान उदकाची फ्री वॉटर स्किमीचेर कांयच ना. कित्या खातीर? सरकाराक लज बी दिसल्या काय म्हणून की ही स्कीम म्हणून वापरून उदकाचे प्रायसीस रायज केले, एंड नाव दे आर बियॉन्ड अ कॉमन गोवन. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाचें कांय ना. कित्याक तें? कित्याक आनी जॉब स्कॅमां, PWD स्कॅम जाले. PWD स्कॅम जाले, विजिलन्स डिपार्टमेंटान गेले. विजिलन्स डिपार्टमेंटान आतां कितें सांगलां की इंटरव्यू करचे म्हणून. अरे स्कॅमूच जर ना जाल्यार फायल बंद कर मरे ती. पूण तुमकां खबर आहा स्कॅम आहा म्हणून, तुमच्या एक मंत्र्यान डिक्लेअर केल्लें आहा स्कॅम आहा म्हणून. सो मागीर फ्रेश रिक्रुटमेंट प्रोसेस कित्याक सुरवात जाता? स्पीकर सर, पुलीस कॉन्स्टेबल, PSI रिक्रुटमेंट हें सगळें हशप जाता. जें कितें स्कॅम आहा तें कॅबिनेटान वता आनी इट इज क्लिन्ड अप. सारकी लॉन्ड्री ती. लाडली लक्ष्मी स्कीम म्हणटी एक टायमार सामकी व्हडली आशिल्ली आमची. लाडली लक्ष्मी कितें जालें आतां? इट हॅज बीन कन्वर्टेड टू अ डावरी स्कीम. हाव? बिकॉज गर्ल्स कॅनॉट यूज द ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सेस फंड्स फॉर एज्युकेशन or for business. Are a progressive state. Jennifer Monserrat has to be concerned about this. You are a ladies. You are giving people official dowries. What is this? Tell your CM. Dowry is banned now. You have to think you see, daughters are becoming pilots now. People who are not taking that as an occupation in the past. So when a state is progressive, you cannot go to a retrograde step like this. Speaker sir, clean toilets on highways, bus terminals, public spaces. आमचे party no issue केल्लो. Sarkar is unable to provide this. Speaker sir, government has forgotten the mining corporation. कितें? Mining corporation करता म्हणून हांगा congratulatory motion pass केला mining corporation जातलें म्हणून. पूण कितें जालें? Mining corporation कांय जालें ना. Mining blocks auction केले. सेंट्रल गव्हर्मेंटान 50% एक्सपोर्ट ड्युटी घाली लो ग्रेड आयर्न ओराचेर. पुणून टेंडराचो लास्ट दीस जातकर ही ड्युटी काडून उडयली. गोयच्या गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाय आशिल्लें? बेटर रिस्पॉन्स घेवपाक, मोर प्रॉस्पेक्टीव बिडर्स हाडपाक, टेंडर कॅन्सल करून बरी कॉम्पिटिटीव बीड हाडूंक जाय आशिल्ली. तातूंत गोंयचे सरकारा कडेन चड पयशे येवपाचे. It is finally mineral wealth is the wealth of the state. केलें ना. आनी आतां कितें करतात? आतां सेलिब्रेट करता आनी एक एम क्लियर जालें म्हणून. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान तो म्हणटा, दिस इज अ मेजर स्टेप टू एन्श्युअर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स एंड एंडिंग द हार्डशीप फेस्ड बाय द मायनिंग डिपेंडंट वर्कर्स. खरी परिस्थिती कितें आहा? कसलीच गॅरंटी ना की लोकल आनी मायनिंग वर्कर्स तांकां. सो नवो मायनिंग लीज होल्डर स्थानिक मनशाक जाचे जॉब गेले मायनिंग बॅनान ताका पडतो घेतलो म्हणून कांय गॅरंटी ना. स्पीकर सर, मायनिंग ट्रक ओनर्स ताणें म्हाका अप्रोच केल्ले. ते म्हणटात गव्हर्मेंट हायेस्ट ग्रीन टॅक्स, देशान हायेस्ट ग्रीन टॅक्स ह्या ट्रकांचेर घालता आनी मायनिंग एक्टिविटी ना. टायम सोंपत आयला. तुमी वाडया न्ही? वाडया 5 मिनटां. कित्याक कोण वता आतां खंय? 5-10 मिनटां जालीं न्ही, उलोव नाका. 10 मिनटां. स्पीकर सर,
सो गव्हर्मेंट ह्या ट्रक ओनरांक हॅरेस कित्याक करता? तांणी कित्याक हे ट्रॅकिंग फीज म्हणून 250 रुपया GL दिवचे जेन्ना मायनिंगूच सुरवात ना तेन्ना? गव्हर्नर आपल्या एड्रेसान म्हणटा की 30,000 जॉब next 5 years I will create under the Goa State Industrial Growth and Investment Promotion Policy. 24 एप्रिल 2021 मुखेलमंत्र्यान 50,000 जॉब 3 वर्सांन डिक्लेअर केल्ले आणि कित्यान IPBन स्टार्टअप पॉलिसी मोपा आणि अदर प्रोजेक्ट्स आणि 10,000 गव्हर्नमेंट जॉब डिक्लेअर केल्ले. आता गव्हर्नराक सांगूंक जाय आशिल्लें पयलीं एक 2 मिनटां. Under Rule 16, I extend House by 15 minutes. Yes, thank you. So, गव्हर्नराक पयलीं सांगूंक जाय आशिल्लें की बाबा तुमी हे IPB करून कितले एक्चुअली जॉब्स जाल्या हे फिगरात तुमचे कडेन ना. तुम्ही IPB फकत तांकां एप्रुवल दिवपाक करतात, मागीर कितले जॉब लायले ते तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन ना. स्पीकर सर, ग्रीन एनर्जीचेर येवया. सगळे लोक म्हणटात प्रोग्रेसिव्ह स्टेट, ग्रीन एनर्जी. इलेक्ट्रीक व्हेकल प्रमोट करपा खातीर सरकारान बजेटान 25 कोटी रुपया एलोकेशन केले. EV सबसिडी स्कीम जी आशिल्ली ताजे खातीर 20 कोटी रुपया अलॉट जाले. सुदीन ढवळीकरान 3 कोटी 97 लॅक्स म्हणल्या डिसबर्स केल्या. सो हे कित्याक बंद जाली स्कीम मदींच? पयशे ना तुमचे कडेन. यू हॅव टू एडमीट पयशे तुमचे कडेन आहा कितें करपाक? इव्हेंट. टी आनी इलेक्ट्रीक ना, इव्हेंट आसा. येस स्पीकर सर, गव्हर्नरान म्हणलां आपल्या एड्रेसान की स्टेट मशिनरी इज फुल्ली गियर्ड टू हँडल बिग इन्फ्लक्स ऑफ टुरिस्ट इन दीस सीझन. डिसेंबराच्या हॉलिडे विकान गोंयकारांनी बेबदे टुरिस्ट, न्यूसन्स करपी रस्ते, बिच्यो सगळ्या कडेन न्यूसन्स पळयलेले आहा. स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनान कितें केलें? ट्रॅफिक पुलीस खंय न्ही दिल्ले? कांयच जावं ना. ऑन द कॉन्ट्ररी जुवारी ब्रिजाचेर सेल्फी काडपाची आयडिया काडली. जुवारी ब्रिजार वचा आनी सेल्फी काडा म्हणून. कोण सांगता? द लिडर ऑफ द स्टेट. सो मागीर आनी कसले तुमी हँडल करतले? जालें सगळें बुर्रा फेस्त. स्पीकर सर, नॉयज पोल्युशनाचो इश्यू जाला आनी फाल्यां आमचे हे हातून येवपाचें आहा, कितें तें आमचें कॉलिंग एटेन्शन येवपाचें आहा. पुणून सरकाराच्यान नॉयज पोल्युशन इश्यू एक थोडे टुरिस्ट इस्टॅब्लिशमेंट कंट्रोल करूंक जालें ना म्हणून हायकोर्ट हॅड टू इंटरवीन अँड पास अ स्ट्रिंजंट ऑर्डर. वॉट दॅट हॅज लेड टू? इट हॅज लेड टू इम्पॅक्टिंग ऑल द टुरिझम स्टेक होल्डर्स. मायकल लोबो हाजेर उलोवचो ना कित्याक तो त्या सायडीन गेला, नाजाल्यार तो रोखडो उलयतालो. सो नॉट ओन्ली दॅट, सोशल कल्चरल इव्हेंट्स, लग्नां, काजरां सगळीं डिसरप्ट जाल्या. वाय? बिकॉज यू कुड नॉट एबल टू हँडल दीस प्रॉपरली. स्पीकर सर, सरकारान एव्हिएशन फ्युअलाचेर वॅट रिड्यूस केलें. 18% 8% केलें. बरें. फॉर दीस वी शूड वेलकम अवर चीफ मिनिस्टर. पूण केन्ना केलें? पीक टुरिझम सिजन जातकर केलें. हें जर रिडक्शन पयलीं केल्लें जाल्यार कितलेच इंडियन टुरिस्ट गोंयांत येवंक शकताले, बिकॉज द फेर्स वूड हॅव बीन चिपर. आनी हे पयशे आमच्या गोंयकारांच्या हातांत पावपाचे. स्पीकर सर, एज पर गव्हर्मेंट डेटा, गव्हर्मेंट हॅज युटिलायज्ड 60% ऑफ द टोटल बजेट टील डिसेंबर 2022 अँड 55% ऑफ द ग्रांटीन एड. आज जेन्ना हांवें सकाळीं एक कॉमेंट केलो तेन्ना मुखेलमंत्र्यान म्हाका करेक्ट केलो की सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आमी अशें केलां तशें केलां म्हणून. पूण म्हाका सरकारान ऑस्टेरिटी मेजर्स सुरवात केल्या आनी एक नोटिफिकेशन काडलां की फंड युटिलायझेशन लिमीट केलां लास्ट क्वॉर्टराक 20%. स्पीकर सर, पॉयंट ऑफ ऑर्डर. हे तो आतां आपले सप्लिमेंटरी बजेट जावपाचें तेजेर उलयता, गव्हर्नर एड्रेसाचेर उलयना. ना हे पळय मरे, गव्हर्नर एड्रेसाचो पॉयंट दिता मरे तुका. 25th पॉयंट वाच. हांव तुका पॉयंट वायज काडटा. तेवटेन वयता. वयता न्ही. स्पीकर सर, कितें जाता, सत्य जें आसता तें मातशें कोडू आसता, तें आयकूंक मातशें जायना तें कशेंच. स्पीकर सर, हाचो अर्थ कितें जाता की 20% बजेट तूं बजेटरी फंड वापरूचोच ना, हें पयलें. सो यू आर अनेबल टू यूज द बजेट
स्पीकर सर, सो वाडोवन खंय दिता, वाडोवन आपूण दिता म्हणटा तूं, वाडोवन दिवपाक गरजूच ना. यू आर अनेबल टू यूज द युटिलायज बजेट. इट्स जस्ट फिगर्स. तुम्ही म्हणलें की मेरसे कोर्ट आमी डिसेंबर 2022 पर्यंत करतात. मडगांव कोर्ट कॉम्प्लेक्स आमी काम स्टार्ट करता. केलां? आमकां न्याय दिना ते दिना, कोर्टाक पसून न्याय दिनात तुमी. स्पीकर सर, गव्हर्नर मिस टू मेन्शन द मोबायल टावर पॉलिसी. आतां एक एलएक्यू रिप्लाय आहा, तातूंत कितें म्हणटात की खूब लोकल बॉडींक जे रेंट अमावंट मेळूंक जाय आशिल्लो तो पावंकूच ना. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेस फेल्स टू मेन्शन that prime industrial land in Sankwal given by the Comunidad years ago to create jobs has been given Sanad clearance, TCP clearance, Sanad conversion. कितें करपाक? प्लॉट करून विकपाक. हे म्हणटा ते जुवारी म्हणटा ते स्कॅम. आनी मंत्र्यान सांगिल्लें आमकां ऑन द टेबल ऑफ द हावस आपूण रिपोर्ट दितलो म्हणून. आज हांव हे माध्यमांतल्यान डिमांड करता की सरकारान दो सिनियर एडवोकेट अशें आयकूंक येता की अदवोगाद झिल्मन कुएल पेरेरान रिपोर्ट दिल्लो, तो रिपोर्ट तुमी टेबल करचो. कित्याक गेले खेपे अश्युरन्स दिल्ले मंत्र्यान, आनी हो रिपोर्ट तुमी आतां करूंक जाय कित्याक तुमचे स्कॅम ऑलरेडी चालू आहा. तो रिपोर्ट घालचे पयलींच आज सकाळी मायकल लोबोकूय याद जाल्ली ती की कितें जालें काय म्हण तें जुवारीचें. तूं उलयतालो आतां पॅक जालो काय म्हणून. खूब पॅक जावपाची परिस्थिती आसता, आमी पॅक जायना म्हूण तुका याद करूंक सोदता. तूं पॅक जालो, हांगाच्यान थंय पावलो पॅक जावन. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान 5 मिनटां CZMP 2011 हें फायनलायज केलां म्हणलां, पुणून रिपोर्ट्स रिलेटींग टू फिशींग कम्युनिटीज, खाजन लँड, टर्टल नेस्टिंग प्लॅन्स हे CZMPंतल्यान भायर काडल्या म्हणून कांय म्हणूंक ना. गव्हर्नर्स एड्रेसान IIT कॅम्पसाचेर कांयच उलोवंक ना. आनी हें सांगूंक ना की लोकल आनी शेतकरी जे मेळावलीचे आनी सांगेचे ज्यांनी हे प्रोजेक्टाक ओपोज केलें, कित्याक तांचे एनवायरमेंट तांचे लायव्हलीहुडाचेर एफेक्ट जातले, तांचेर केसी घाल्ल्यो, ताचें कितें जातलें तेंय सांगूंक ना. स्पीकर सर, आमचो आमदार बाब आलेश सिकेर हाणें ओदोड एक मेन्शन केलें की आपल्याक वायट दिसता म्हणून की रेल निगम विकास लिमिटेड हे आतां बुलडोज करतात म्हणून. बुलडोज कितें करतात की वेलसांव गांवांत लोकांच्यो जमनी खातात म्हणून. मुखेलमंत्र्याक क्रेडीट दिवंक जाय की ताणें SIT केली म्हणून, लँड ग्रॅब SIT म्हणून केली, आसागांवचे प्लॉट खातात म्हणून. अरे वो एक ऑफिसर निपाणीकार म्हणून तो पेपर काडटा तोंडार मारता खंय तांच्या, हें इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन न्ही म्हणून. असली दादागिरी करता. ताजेर घाल मरे लँड ग्रॅब SIT. तो लोकांच्यो जमनी उखलता. आतां वेलसांवच्यो जमनी ज्यो स्थानीक लोकांच्यो आहा त्यो एक्वायर करनासतना तातूंत काम सुरवात करता. इज दीस नॉट लँड ग्रॅब? कितें हें स्पीकर सर? तो कितें आशेन तो मोंतेर म्हणून आशिल्लो सालाजाराच्या टायमार, खूब जाणांचे कान लेफ्ट गेल्यात ताणी एक दिवन, तसो हो निपाणीकार मोंतेर जाला काय म्हणून. स्पीकर सर, गव्हर्नर्स एड्रेसान ग्रँड प्रपोजल गव्हर्मेंटाचे आहा. सोलर फेरी बोट्स, रोहन खंवट्याची जेटी पॉलिसी, टुरिझम डेव्हलपमेंट बोर्ड, हाचेर कांय ना. कितें उदक बी सोडूना मरे तुमचेर? म्हाका दिसता रोहन खंवटो असो नॉर्मली बारीकसाणी सगळ्यो पळोवपी, ही मस्ट हॅव नोटीस दीस. बट वॉट यू कॅन डू? इट्स हॅपीनेस इंडेक्स. आमचो दाजी सरकार हॅपीनेस इंडेक्स हाडला. स्पीकर सर, कला अकादमीचें काम खंय पावलां हें गव्हर्नर्स एड्रेसान एक उतर ना. कित्याक ना? कित्याक गव्हर्नरान ती इन्व्हेस्टिगेट शहाजहानान कितें केलां हें सगळ्यांक खबर आहा. पूण जालां कितें अशें, गव्हर्नराक तांणी कोणें सांगूं ना की एक आमी इन्व्हेस्टिगेट केलां, स्कॅम जालो जाल्यार आमी स्टेप्स कितें घेतले, ते कांय म्हणनात. कित्याक म्हणनात? एक आमकां उत्तर मेळ्ळां की जी कंपनी टेक्टॉन बिल्डर्स प्रायवेट लिमिटेड अंधेरी हाका 2 कामां दिल्या. मुखेलमंत्र्याक हांव मागीर दाखयतां. नेचर ऑफ वर्क कितें, रेट्रो फिटींग, स्ट्रक्चरल रिपेर. स्पीकर सर, मेजर स्कॅम हें व्हडलें. ओगीच तुमी डिफेंड करनाका ताका. सेम नांव, 2 पयशे मरे, 1,51 लाख, 3,28 लाख, तेच काम, तेच नांव. हें 2 ना कशें जाता? हें फुडलें मरे नवो प्रपोजल मरे शहाजहानाचो. आनी बरयलां कितें, वर्क इज ऑफ स्पेशलायज नेचर म्हणून. म्हाका स्पीकर सर हाजेर दिसता सिरियसली तुमी चिंतपा जाय. कित्याक तुमचो मंत्री मुखेलमंत्र्याच्या फाटल्यान बसता आनी आमकां डिस्टर्ब पळय करता. ताणेंच सांगलां की आपल्यान करूं ना म्हणून.
हें थंयच्यानूच आयलां म्हणून. आतां कित्याक तुमी इतले डिफेंड करता तें म्हाका कळना. हें जर हांव चड उलोवंक गेलो जाल्यार तुमकां कितें दिसता की हांव ताजेच फाटल्यान लागला म्हणून. हांव खरो ताजे फाटल्यान लागूं ना. आमचो तसो तो कांय वायटपण ना. पूण जंय स्कॅम जाता तें जर ओपोजिशनान बसून एक्सपोज केलें ना जाल्यार ओपोजिशनान कित्याक बसप तें मायकलाचो रस्तो चूज करप. सो स्पिकर सर म्हाका दिसता की गव्हर्नर्स एड्रेसान सरकारान गोंयचे जनतेक कानान घालपाक ट्राय केलां. सरकारान गोंयचे जनतेचे जे मेजर इश्यू आहा लायफ लायन म्हणटा ती आमची जिवनदायिनीचो इश्यू निग्लेक्ट केला. सगळे पेपरांनी हाजेर बरयलेलें आहा आनी म्हाका दिसता ट्रस्ट डेफिसीट म्हणटा तो सरकाराचे नाच हें आमचें सिद्ध केल्लें आहा. आनी एक बरे गव्हर्नराचें नांव ताजे तोंडांतल्यान हो रिपोर्ट काडून ताजें नांव पेड्ड्यार केल्लें आहा. ताजे खातीर म्हाका खंत जाता आनी तुमी म्हाका टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं. सभागृह मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 18 जानेवारी 2023 सकाळी 11:30 मेरेन स्थगीत करता.